A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Mana suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya dari kecil udah harus dibiasakan baca Quran, karena seperti itulah Dr. Kamil membiasakan tabarok dan Yazid membaca Quran, sehingga umur Hafiz dan Kun beliau sudah hafaz ya, Quran 30 juz, subhanallah. Nah sekarang kita dengar suara yang asli, suara yang asli dari Yazid. Fadhil Yazid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Shadaqallahu al-'azim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. نستأنف بفضل الله عز وجل ما أقامنا الله فيه. نستمر. إذن نحن تحدثنا منذ حلقتين وسألت تبارك ويزيد وقلت لهما من أول من تاب الله عليه من البشر؟ فكانت الإجابة Sayyiduna Adam. Setelah saya, kata beliau, setelah beberapa episode berbicara tentang masalah taubat, saya bertanya kepada Tabarok dan Yazid, siapakah orang yang pertama kali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka menjawab, Sayyiduna Adam, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Bagaimana Allah mengajarkan kepada Adam cara bertaubat. وفي هذا لابد أن نذكر حديث هام عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dalam hal ini kita akan menyebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. هذا الحديث أنه احتج آدم وموسى أي اختلف آدم وموسى. Jadi dalam hadis ini menjelaskan tentang al-khilaf. نعم. Al-khilaf, perbedaan antara Nabi Adam dan Nabi Musa alaihissalam. نعم. فقال موسى Nabi Musa berkata, يا آدم أنت أبونا أخرجتنا من الجنة. Nabi Musa berkata kepada Adam, wahai Adam, engkaulah bapak kami, engkau telah mengeluarkan kami dari surga. وخيبتنا خيبة. Dan engkau telah menjadikan kami ya seperti ini, sia-sia, khaybah ya. فقال آدم لموسى Kemudian Nabi Adam berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, أنت موسى اصطفاك الله بكلامه wahai Musa, Allah telah memilihmu وخط لك التوراة dan Allah telah memberikan Taurat kepadamu بيده dengan tangannya. تلومني على أمر قدره علي أي الله عز وجل كتبه قدرا علي قبل أن يخلقني ب40 سنة. Apakah engkau memprotes aku, wahai Musa,
atas suatu kesalahan yang sudah ditulis oleh Allah berapa tahun sebelum saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. فحج آدم موسى أي غلبت حجة آدم حجة موسى. Maka Nabi Adam alaihissalam mengalahkan hujjah dan alasannya yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam. إذن من هذا نعلم أنه الله عز وجل كتب على آدم أن يعصيه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan Adam untuk melakukan dosa, untuk melakukan kesalahan, tapi juga Allah mengajarkan Adam bagaimana cara Adam bertaubat kepadanya. وهكذا كل بني آدم فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كل ابن آدم أو كل بني آدم خطاء. Ya begitulah yang terjadi kepada manusia anak Adam, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti akan melakukan dosa-dosa. خطاء في اللغة العربية صيغة مبالغة، صيغة تكرار من الخطأ، أي يخطئ ويخطئ 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 يتكرر الخطأ. Jadi kata-kata khata' dalam bahasa Arab adalah sighah mubalaghah, bukan hanya sekali tapi berulang-ulang. Kullu bani Adam khata', akan terus melakukan dosa-dosa. وخير الخطائين التوابون. تواب أيضا صيغة مبالغة أي تكرار للتوبة عقب كل خطأ. Dan lanjutan hadisnya wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang suka melakukan dosa-dosa ya terus melakukan taubat. Terus menerus bertaubat. Ya inilah pelajaran yang bisa diambil dari Allah Subhanahu wa taala dari kisah Nabi Allah Adam, bahwa ya kita diajarkan untuk bertobat. Kita tidak diciptakan seperti malaikat, la ya'sunallah ma amarum wa la ya'sunallah ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kita tidak diajarkan seperti malaikat. Kita tidak diciptakan seperti malaikat yang memang dia nggak pernah berbuat maksiat dan tidak pernah melawan Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik sekali. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang berikutnya. Saya mengingatkan ke pemirsa semua untuk memegang mushaf. Hari ini kita akan belajar surah An-Nisa 145 sampai 147. Jadi sebaiknya megang Quran pemirsa ya, insyaallah. حتى تأتوا بالمصحف إن شاء الله. إلى أن تأتوا بالمصحف نحدثكم سريعا على دليل. Sampai pemirsa semua membawa Al-Quran, saya ingin menyampaikan sebuah dalil. ما الذي يحدث يوم عرفة؟ Apa yang akan terjadi ketika pada hari Arafah nanti? الله عز وجل يباهي بنا الملائكة. Allah Subhanahu wa taala bangga kepada kita. Limadha? Di depan malaikat-malaikatnya. لماذا؟ لأننا مخيرون. Kenapa Allah membanggakan kita di depan malaikat-malaikatnya? Karena kita adalah orang-orang yang terpilih. بين الطاعة والمعصية. Antara melakukan ketaatan dan kemaksiatan. فإن أطعنا فلنا الأجر والثواب عند الله. Jika kita taat kepada Allah, maka Allah akan berikan pahala kepada kita. وإن عصينا فإننا نتوب إلى الله عز وجل. Jika kita bermaksiat kepada Allah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat kepada Allah. لذلك يوم عرفة يقول الله عز وجل يا ملائكتي هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا. Subhanallah, nanti ketika hari kiamat Allah akan berkata kepada malaikat-malaikatnya ketika di padang Arafah nanti, wahai malaikat-malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah hamba-hambaku. أتوني شعثا غبرا. Mereka datang padaku dengan penuh debu. قد أنفقوا الأموال. Ini membicarakan ketika haji, Ustaz ya. Ketika haji Allah berkata di depan malaikat-malaikatnya, wahai malaikat-malaikatku, mereka itu adalah hamba-hambaku. Oh, ada yaumul Arafah. Nah, lain fi yaumul akhirah. لا في يوم عرفة. Maklum ini setengah-setengah Arab. Di hari Arafah Allah berkata di hari Arafah. Ya, betul, jadi haji-haji pada ngumpul di situ. Pada berdebu, Ya, pada pakai ihram. Nah, pada saat itu Allah membanggakan jemaah haji ini. Betul. Malaikat-malaikat tuh lihat itu jemaah haji, itu hamba-hambaku dia berdebu semua, wajahnya apa segala macam pakai ihramnya. Mereka telah menafkahkan. Mereka sudah menafkahkan hartanya untuk bisa pergi ke tanah suci. وأتعبوا الأبدان. البدن تعب، الجسد تعب من هذا الحج. Capek, letih, lelah badannya. يرجون مغفرتي ويخافون عذابي. Ya, mengharapkan ampunanku dan takut akan azab. اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. Subhanallah. Saksikanlah wahai para malaikat bahwa aku sudah mengampuni mereka. إن كان مع مقدرة فهذا إثم. ولله على الناس حج البيت من استطاع Kalau إليه سبيلا. bisa mampu nggak mau pergi haji dosa katanya.
karena itu diwajibkan. وليس حج فقط ولكن وأتموا الحج والعمرة لله على كل مسلم حج وعمرة. Lakin في Indonesia, if they have money for next year, not absolutely go for next year. They will be in antrian بعد سنوات. نعم، إذا هذا قد ينال ثواب الحج والعمرة بالنية الطيبة وبالسعي. Kalau udah daftar dia bilang gugur dosanya dan udah dapat pahalanya. تعلم لماذا يا أستاذ يوسف؟ نعم. لأن الله عز وجل يقول أن ليس للإنسان إلا ما سعى. Ya, jadi memang ini berita gembira nih buat yang pada udah daftar haji tapi belum berangkat, karena udah dihitung sebagai orang yang pergi haji. Subhanallah. Allah yujazina bis-sa'i wa laysa bin-natijah. Nah, Allah akan menghargai prosesnya, bukan melihat nanti hasil. Wa anna sa'yahu hadha as-sa'i sawfa yura min Allah. Nah, insyaallah nanti akan dilihat sa'inya oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha, sa'i. Kasab ya. Na'am. Thumma yujzahu al-jazaa' al-awfa, yujza bis-sa'i. Nah, nanti usahanya itu akan dibalas oleh Allah. Okay, doa first doa for دعاء لهؤلاء نسأل الله عز وجل لغاية حج. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك وكما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم يسر حج بيتك الكريم يا رب العالمين لكل مشتاق ولكل مسلم يا رب العالمين في حياتنا ومن بعد مماتنا إلى أن تقوم الساعة، وتقبله منه يا رب العالمين واجعله سبيل خير له في الدنيا وفي الآخرة. فقد قلت وقولك الحق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلهم من هؤلاء يا رب العالمين، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا همهم ولا مبلغ علمنا ولا علمهم ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. Pemirsa didoain tuh supaya bisa pergi haji ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak la syarika lak. Mudah-mudahan ya pas pergi haji bisa ketemu nih sama Tabarak, sama Yazid, sama dokter kami insyaallah. Kita akan teruskan setelah berikut ini. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. Nah, Masya Allah. Beliau tadi memberi motivasi dan menyenangkan kita semua yang belum pada pergi haji. Kalau kemudian pergi sholat berjamaah waktu subuh, kemudian duduk berzikir pada Allah sampai terbit matahari. Lalu dia sholat 2 rakaat, maka dia dapat pahala haji dan umrah camatan, sempurna. Nah, karena di sini lagi musim Albani, lagi musim Imam Syekh Albani, ya beliau langsung menjelaskan. Jangan takut, hadis ini sahih. Sahih Tirmizi disahihkan oleh Albani. Masya Allah. Jazakallah. Istamir. إذن الحديث عن توبة الله عز وجل، هذه الآيات تتحدث عن توبة الله عز وجل وأن باب التوبة مفتوح حتى للمنافقين. Jadi ayat yang dibacakan tadi oleh Ananda Yazid menjelaskan tentang bahwa pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar-lebar. Bahkan terbuka untuk orang munafik, juga bagi orang-orang munafik. Apalagi buat kita insyaallah. Amin amin. تفتحون القرآن الآية 46 بعد 100 من سورة النساء. Jadi pemirsa dianjurkan untuk membuka Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 145. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا استثناء. Sesungguhnya orang-orang munafik ya di neraka yang paling bawah dan mereka tidak ketemu nasir, penolong kecuali إلا الذين تابوا، kecuali mereka yang bertobat. التوبة لها شروط. التوبة لها شروط. الندم Tobat punya syarat yaitu nyesal, التوقف عن المعصية، berhenti dari maksiat, العزم على عدم العودة إلى هذه المعصية، punya niat, punya azam tinggi untuk tidak mengulangi lagi maksiat yang sama. ولكن هؤلاء المنافقين
Tapi mereka-mereka yang orang munafik ini, سيئاتهم وآثامهم فيها صعوبة على المؤمنين. Di dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka yang dilakukan oleh orang-orang munafik tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang mukmin. لذلك ليس الشرط الوحيد التوبة. Jadi syarat satu-satunya bukan taubat, itu bukan syarat satu-satunya bagi orang-orang munafik. ولكن هناك 4 شروط للمنافق. Akan tetapi orang munafik itu mempunyai 4 syarat ketika وأصلحوا. bertaubat. نعم التوبة وأصلح ما كان من قبل. Jadi selain bertaubat, wa aslahu di sini memperbaiki diri mereka sendiri. واعتصموا بالله تمسكوا بحبل الله المتين. Kemudian dia berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. وأخلصوا لابد من الإخلاص. هم في أول الأمر إنما كانوا غير مخلصين لأنهم منافقين. Dan mereka ikhlas dalam menjalankan agama Allah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang munafik tidak ikhlas dalam menjalankan agama. betul. Sebelumnya فإن فعلوا الأربعة التي تبدأ بالتوبة Jika empat syarat ini dilakukan oleh orang-orang munafik, yang dimulai dengan taubat, waslahu wa tasamu wa kemudian dia akhlasu. memperbaiki diri, kemudian dia berpegang teguh kepada agama Allah dan ikhlas dalam menjalankan agama, فأولئك مع المؤمن. Allah, maka dan mereka itu akan bersama orang-orang yang beriman. وكأن مجرد وجودهم مع المؤمنين رحمة عظيمة من الله عز وجل. Subhanallah, karena udah bersama orang mukmin, bentuknya udah kayak orang mukmin, dikenal sebagai orang mukmin, maka orang munafik itu jadi orang mukmin juga, maka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. لماذا؟ نحن نجلس الآن في مجلس. Ya salam. فإن أتى من أتى ناله من الخيرات ما ناله من هذا المجلس. Masya Allah. Kalau kita ngumpul kayak sekarang ini, berkumpul bersama orang soleh, maka dianggapnya semua orang soleh. Yang nonton juga Yang nonton juga orang soleh ya, musyahidun alat. نعم Minas solihin. طبعا وفتحوا القرآن وقرأوا فيه ما شاء الله. Semua pemirsa nanti satu rombongan sama dokter kami. Jadi إذا يدخل الجنة نحن معكم. ونحن أيضا معكم إن شاء الله سبحانه Saya وتعالى. bilang kalau nanti dia masuk surga ini rame-rame bilang, jangan masuk surga. Nah. Kata dukul jannah tenang sama aku. Jangan masuk surga dulu. Amin. Ana maite. Dia bilang lah, ana sama aku. Kata dokter Kamil yang bersama pemirsa semua. Subhanallah. آمين. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Iya. Dan insya Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman itu pahala yang besar. Yang sangat besar. Yang sangat besar. تعلمون الآية التي تليها آية هامة تدل على أن الله عز وجل يريد الخير بعباده جميعا. Oh. Kalian ketahui bahwa ayat setelahnya ini di ayat 146 147 Allah menginginkan kebaikan bagi kita semuanya, buat kita semuanya. ويقول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم Aman. وآمنتم. Ya, jadi di ayat 147 Allah berfirman, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Kan Allah syakir. وكان الله شاكرا عليما. نختم بالدعاء إن شاء الله. Yuk kita berdoa pemirsa. Doa dari seorang ayah yang hafal Quran, yang punya istri penghafal Quran, punya 3 anak juga yang hafal Quran. Allahu Akbar. Beruntunglah selesai. سأقول كلمات تكررونها ورائي. Jadi saya akan membacakan doa, pemirsa bisa mengikuti bacaan beliau. Oke, semua ikut ya. تبنا إلى الله Tubna ilallah ورجعنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وندمنا على ما فعلنا وعزمنا وعزمنا على أننا على أننا لن نعود إلى المعاصي أبدا إلى المعاصي أبدا ونسأل الله عز وجل ونسأل الله عز وجل المغفرة المغفرة والتوبة والتوبة اللهم تب علينا يا تواب اللهم تب علينا يا تواب واغفر لنا يا غفور واغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم وارحمنا يا رحيم واعف عنا يا عفو واعف عنا يا عفو ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرئنا من كل دين من كل دين يخالف دين الإسلام يخالف دين الإسلام اللهم أحينا على ذلك اللهم أحينا على ذلك وتوفنا على ذلك وتوفنا على ذلك وابعثنا على ذلك وبعثنا على ذلك نحن والمشاهدين والمشاهدات والمسلمين أجمعين يا رب العالمين نحن المشاهدين والمشاهدات والمسلمين
Pemirsa, buat yang pengen teksnya nanti bisa dilihat di website kami di www.wisatahati.com. Terima kasih Dr. Kamil, jazakumullah syukran jazilan. Tabarak izid, Masya Allah. Akaltum arus uduk nasi uduk. فكرت. Beliau makan nasi uduk, alhamdulillah mencret. Aduh, nggak pas ini nasi uduk sama perutnya orang Mesir. Masya Allah. Cuma kita nanti kembali besok hari. Terima kasih pemirsa. Jangan lupa buat yang pengen ikut hidup bersama Quran bisa ngeliat juga di www.wisatahati.com. Lihat iklannya, lihat pemberitahuannya supaya teman-teman hidup bersama Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.